untuk berinfak dalam keadaan luas, dalam keadaan sempit terbiasa untuk berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarahnya dan memberi maaf kepada sesama manusia. Nilai-nilai ini kesemuanya sangat perlu untuk yang namanya kesabaran. Sabar di dalam berinfak, sabar di dalam memberi maaf, sabar di dalam menahan amarah. Di dalam rumah tangga seseorang membutuhkan kesabaran. Seorang suami mengalah, istri demikian. Di dalam bermasyarakat, di dalam berkumpul, kesemuanya sangat membutuhkan yang namanya nilai-nilai kesabaran tersebut. Bahkan terkadang ketika kita bersabar, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita yang tidak enakan, justru bertemu orang-orang yang tidak tahu diri. Tapi memang demikianlah nilai-nilai kesabaran yang akan mendatangkan buah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Profesor Dr. Habib Umar bin Abdul Rahman Shihab, Jakarta. Habib Muhammad Hidayat bin Hashim Asghar, Depok. Habib Lutfi bin Usman Al-Munawar, Depok. Habib Ahmad Jilmi bin Hasan Al-Haddad, Semarang. Habib Alwi bin Ahmad Al-Lutfi, Tangerang. Muallim Ali bin Abdul Rahman, Malang. Habibah Faridah binti Syekh bin Syihab, Palembang. Habibah Hanisa binti Ahmad bin Syihab, Berlin. Habib Muhammad bin Ismail Al-Musawa, Pontianak. Habibah Aisyah binti Yusuf Asghar, Palembang. Haja Awis Najiyah binti Haji Mahfuzin, Jakarta. Habibah Sidah binti Salim Al-Idrus, Surabaya. Wa ala man suhat alim salam min amwadil muslimin ayatarakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أشهد أن لا إنك لا تخلف الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده نحمده سبحانه وتعالى حمدا يفوق حمد الحامدين ويعلو شكر الشاكرين حمدا يرضى الله به عنا ويتقبل به منا ويكون لنا ذخرا ونجاة يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات السبع والأرضين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين صاحب الحجج القاطئة والبراهين اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin, jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kami selalu khatib mengajak pribadi kami serta kepada segenap kaum muslimin, marilah kita selalu berupaya senantiasa berusaha untuk meningkatkan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tentu dengan jalan melaksanakan berbagai perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, yang mana kesemuanya itu akan mampu menghantarkan kita dengan bimbingan dan hidayah Allah, dijadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga kita, keluarga dan masyarakat kita selalu Allah bimbing, Allah jadikan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Syawal yang mulia ini telah berlalu, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan untuk penyucian jiwa hamba-hambanya. Karena memang sesungguhnya modal utama untuk meraih kedamaian, ketentraman, kehidupan di dunia, keselamatan di akhirat adalah
jiwa-jiwa yang suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, rugi orang-orang yang mengotorinya. Yang selamat di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta, keluarga yang bermanfaat adalah yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan jiwa-jiwa yang suci, hati-hati yang bersih. Ramadan, pendidikan, pelatihan untuk mencapai penyucian jiwa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan tersebut. La'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Bukan kita saja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan berpuasa, tetapi umat-umat terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu juga Allah perintahkan berpuasa. Kenapa? Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Ithafu Ahli Islam, beliau menyebut karena sesungguhnya puasa memiliki pengaruh yang besar, telah terbukti banyak memperbaiki dan menyucikan jiwa-jiwa manusia. Maka sebagaimana puasa telah memperbaiki dan menyucikan jiwa manusia semenjak umat-umat terdahulu, maka diperintahkan kepada kalian juga berpuasa, niscaya kalian akan menjadi suci jiwanya. La'allakum tattaqun, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian semenjak dahulu puasa memiliki pengaruh yang dahsyat, hebat di dalam pendidikan, pembentukan watak, penyucian karakter manusia. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar menyebut salasuna yauman kafilatun, sesungguhnya 30 hari di dalam bulan Ramadan, ketika seseorang benar-benar memaksimalkan hal ini, cukup untuk membentuk, merubah manusia, antuhawilal insan ila mathalin a'la li akhlaqil Islam wa tabaihil iman, akan mampu merubah manusia menjadi manusia-manusia yang tinggi mulia, menerapkan akhlak-akhlak Islam dan memiliki karakter-karakter, watak-watak keimanan. 30 hari sebelumnya cukup untuk menanamkan kokoh bibit-bibit akhlak-akhlak Islam dan iman di dalam diri manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya tanda utama diterimanya puasa seseorang adalah berkelanjutan, berkesinambungan, nampak buahnya bibit-bibit kebaikan yang telah ditanamkan di dalam bulan Ramadan, berkesinambungan, berkelanjutan di luar bulan Ramadan. Ramadan telah mendidik kita. Di antara pelajaran hikmah yang begitu banyak adalah Ramadan mendidik kita menguatkan nilai-nilai kesabaran. Karena memang dunia demikian Allah ciptakan. Dunia tempatnya ujian, tempatnya sakit, tempatnya gagal, bahkan tempat kematian. Lahir manusia menangis, esok wafat diantar dengan tangisan. Butuh kehidupan dunia ini, apapun keadaannya, butuh yang namanya nilai-nilai kesabaran. Oleh karena itu, Ramadan kental untuk pendidikan kesabaran, mengokohkannya di dalam jiwa-jiwa manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang yang telah ditanamkan, dididik di dalam bulan Ramadan puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa, maka akan nampak nilai-nilai ketakwaan tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard
uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu hum ya'lamun. Sesungguhnya bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka terbiasa untuk berinfak dalam keadaan luas, dalam keadaan sempit, terbiasa untuk berinfak. Wal kadhimina al ghaidha, mampu menahan amarahnya dan memberi maaf kepada sesama manusia. Nilai-nilai ini kesemuanya sangat perlu untuk yang namanya kesabaran. Sabar di dalam berinfak, sabar di dalam memberi maaf, sabar di dalam menahan amarah. Di dalam rumah tangga seseorang membutuhkan kesabaran. Seorang suami mengalah, istri demikian. Di dalam bermasyarakat, di dalam berkumpul, kesemuanya sangat membutuhkan yang namanya nilai-nilai kesabaran tersebut. Bahkan terkadang ketika kita bersabar, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kita yang tidak enakan, justru bertemu orang-orang yang tidak tahu diri. Tapi memang demikianlah nilai-nilai kesabaran yang akan mendatangkan buah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memang manusia wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan sesungguhnya kami jadikan kalian sebagian dengan kalian yang lain sebagai fitnah, ujian. Terkadang kita tidak enak, justru orang lain seenaknya. Ya sudah, kita harus bersabar, dan di situ pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Jangan khawatir, wa kana rabbuka basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lihat, tahu kesabaran kalian, mengalah, mengempat, baik, yang penting tetap silaturahmi, tetap berteman, tetap bakti, meski terkadang harus sakit, meski terkadang harus pedih, meski terkadang harus mengalah, sabar. Allah melihat dan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala esok di hari kiamat, ketika manusia dengan ibadahnya yang lain ada batasnya, tetapi untuk orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala untuk orang yang sabar, dituang sebanyak-banyaknya tanpa ada batasnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah, hubungan dengan sesama manusia, baik kepada orang tua, baik kepada tali silaturahmi, baik kepada sesama muslim, baik meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, semuanya membutuhkan kesabaran. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Meski orang tua marah, kita benar, tetap sabar mengalah. Semuanya silaturahmi tidak enak, tetap bersabar mengalah, karena itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Begitu pula dengan puasa, nilai kesabaran tersebut akan menjadikan hubungan yang selalu terbentuk harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Bersabar ketika puasa, terbiasa ibadah, terbiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar bulan Ramadan, meski yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi setiap kali salah, lupa, jatuh di dalam kesalahan, kembali ingat kepada Allah, dan tidak terus-menerus larut dalam kemaksiatan dan kesalahan tersebut, tetapi segera kembali fastaghfirullah, beristighfar kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak melanjutkan terjerumus larut terus di dalam kemaksiatan tersebut, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna nilai utama daripada pelajaran bulan Ramadan yang penerapannya
adalah diharapkan di luar bulan Ramadan di sepanjang kehidupan kita. Maka sungguh tepat ungkapan mereka para ulama, jadilah kalian rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang selalu nyambung, selalu senang, selalu dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tetap witir, tetap Al-Quran, tetap sedekah, tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang diajarkan di dalam bulan Ramadan. Wala takun ramadhaniyan, jangan jadi orang yang hanya mengenal Allah beribadah di dalam bulan Ramadan saja, mengenal zikir hanya di dalam Ramadan, Al-Quran, silaturahmi, sedekah hanya di Ramadan saja. Tidak demikian. Sejatinya orang yang bertakwa, yang mana ketakwaan itu adalah tujuan utama disyariatkannya puasa di dalam bulan Ramadan. Pada akhirnya, marilah kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kesedihan, kehampaan ditinggal bulan Ramadan ditambal atas dengan dinginnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kesedihan di dalam bulan Ramadan yang berlalu adalah ditambal oleh Allah dengan dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kullama ittasalat a'yunun bi nadhar wa udhun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa daru al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala huduril jum'ati wal jama'ati wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa afdim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bi'adlin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin wa khudhul man hajara al-islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila din. Allahumma fa'anna wa lil muslimin al-bala wal waba wal amrat wal hurub wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassa wa an Makkah wal Madinah wal Palestin wa an sa'ir bilad muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin arhamar rahimin arhamar rahimin. Palestin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفوفكم بين تسوية الصفوف سوى تنبيه صلي وقت الجمعة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية جارية فيها سرر مرفوعة السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إلا من تولى فيعذبه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. إلى ربي سبحان الله. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya
معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق 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 أسألك الصحة في التقوى وطول عمر حسن عمل ورزقا واسعا لا تؤثر عليه يا أرحم الراحمين فرج المسلمين فرج الفلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين الفاتحة الصلاة على أموات الغائبين Profesor Dr. Habib Umar bin Abdul Rahman Shihab Jakarta, Habib Hamad Hidayat bin Hashim Sekar Depok, Habib Lutfi bin Usman Al-Munawar Depok, Habib Ahmad Jilmi bin Hasan Al-Haddad Semarang, Habib Alwi bin Ahmad Al-Lutfi Tangerang, Muallim Ali bin Abdul Rahman Malang, Habibah Faridah binti Syekh bin Syihab Palembang, Habibah Hanisa binti Ahmad bin Syihab Berlin, Habib Muhammad bin Ismail Al-Musawa Pontianak, Habibah Aisyah binti Yusuf Asegaf Palembang, Haja Awis Najiyah binti Haji Mahfuzin Jakarta, Habibah Sidah binti Salim Al-Idrus Surabaya, wa ala man suhat al-musalah min amwadil muslimin ayatarakumullah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.